بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما سلامو مسلمو أنا جمو الكوثر ولا أمبافو أو بسم الله awni ce aywa kanga weleli jabi niye mogo wele nayi ka weleli jabi ayi bonya alaka annaw bonya inshallah taala no boraye ana karamo Cheikh Muhammad Jani amba fo a bismillah ni ce ana aywa ka jama bela jale inshallah taala aywa foli temenen ko fe
alkawsara bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la faransi ani Europe. An ka bi sigi a bɛna tɛmɛ fɛn minnu sanfɛ ni Ala sɔnna an ka karamɔgɔkɛ bɛ yan Ustaz Madimaga Baraji a bɛna ɲɛfɔli kɛ jama ye insha Allah taala. Ka segin ka na an ka karamɔgɔkɛ ma ko Ala k'a bonya, Ala k'a n'a bonya insha Allah taala, Ala ka diɲɛ in jidi insha Allah. An tɛ se ka kuma bila n'an m'an ka karamɔgɔ Sheikh Abdallahi Koyita n'an ma a fo kɛnɛ in kan ka bonya masigi kan insha Allah. Ala ta kɔfɛ ale de kɛra sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan nin jɛ ninnu kɔnɔna na. Donc an b'a fɔ Ala ka sija ni kɛnɛya d'an ma, Ala ka barika don an n'a si la insha Allah taala. O de don an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aw ni ce, Ala ka n'aw sara insha Allah taala. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الحامدين ونشكره شكر الشاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار العضيد الحكيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي الله سبحانه وتعالى أمباتنو كوالي مندو كانيني الله سبحانه وتعالى في علمي ينجي نندوم باينا ننسجرو بركة مينا أكانجي جنة فردوسي كنو وما ذلك على الله بعزيز. أمبي كسين النما كانين الله سبحانه وتعالى في أكاتشا يانكا تشيدين باكا نوري محمد صلى الله عليه وسلم أني مغو تغرا سنو في فوكتابلا دومي أمبتانجو الله سبحانه وتعالى نيكورو كانين الله سبحانه وتعالى في ألكا نينا وبيلا جلم فرا جونكو نانديونكا وجول ودونا أنكا بريزيدان تغلا نوي شيخ محمد ساغو كابلا جلم بسم الله منهم براو كاسو منهم بكا اللاجي كاتايا كاتايرو ويرو ورو كافاو بلا جلم كاو بسم الله الكوسرا كاكينيكا إن شاء الله فولي كلنغين كابلا كاتا أنكرا مغو شيخ محمد جاني أنا كدلغاسون بامي شيخ عمر بامبا دلغاسون بامي مبورا بلزيكي كانا ka foli bila ka taa an balimaw ma n'o de ye jannatu firdausi ka délégation ba min nana ka na an ka baara in di an bolo ka foli bila ka taa an ka délégation min bɔra Espagne ni Cheikh Mahamadou Katile a yɛrɛ bɛ yan ka biye ta ka bɔ fɔ Espagne ka na nin journée in na an b'a fɔ u bɛɛ lajɛlen bisimila u ye baara min kɛ u y'a k'u yɛrɛ ye Ala ka n'u sara ka sara kɛ jannatu firdausi. An tɛna kuma janya bi journée in baara minnu bɛna kɛ a kɔnɔ inshallah o programme kɔnɔna na ani journée in yɛrɛ an y'a lasigi mun kama aw bɛɛ lajɛlen y'a ye affiche kɔnɔ an y'a fɔ k'a fɔ ensemble général c'est-à-dire que comme an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na Cheikh Mamadou Sakho Alkawusara ye fɛn min ye bi mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ ye an bɛ baara minnu na baara minnu bɛ ka kɛ ni an karamɔgɔ Sheikh Abdallah Koyita n'a bɛ cuni kɛ ka taa o baara ninnu kɛli la wallahi haqiqatan n'an b'u nafa dɔn an bɛ dɔn caman fara a kan
o hukumu konnana alkawsara ka biro be fan caman fɛ biro nun sigi kun ye fɛn jumɛn ye u ka kɛ intermédiaire ye aw ni baaraw bɛ ka kɛ yɔrɔ min na u ni ɲɔgɔn cɛ o biro min filɛ nin ye n'a bɛ faransi yan baara minnu kɛra ka bɔ faransi dugukolo ko kan san tɛmɛnen kɔnɔ n'o ye 2021 o de kɔntorandi bɛ na di bɛɛ lajɛlen ma k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen min n'aw b'u wele k'a fɔ a' na nin ta aw ka don forage kɔnɔ a' na nin ta aw ka kɛ misirijɔ ye a' na nin ta aw ka di aliyatimɛw ma a mana kɛ 10 euros ye a mana kɛ 20 euros ye fo ka taa bila 1000 euros la a bɛɛ lajɛlen bɛ totaliser de a bɛɛ lajɛlen bɛ sɛbɛn de a bɛɛ lajɛlen bɛ taa taayɔrɔ la donc o kɔntorandi bɛ na di bɛɛ lajɛlen ma inshallah o fana mana bɔ yen projet min bɛ alkawsara bolo en général ka taa yan fo ka taa bila mali la bureau national ani bureau parallèle minnu bɛ yen n'u bɛ jamana o jamana la o projet ninnu olu dɔw bɛna fɔ aw ye ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna an filɛ san min kɔnɔna na objectif min b'an bolo n'an b'a fɛ baara minnu ka kɛ baara ninnu tɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o baara ninnu de bɛna pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ changement tɛ kɛ a bɛ kɛ kɛcogo min na changement tɛ k'a la mɔgɔ se mana kɛ fɛn min ye i b'o de kɛ dɔrɔmɛ kelen min b'i bolo i b'o de di mɔgɔ tɔgɔ tɛ fɔ k'a fɔ karisa ma sinɛ fo ni mɔgɔ min ko a ye n tɔgɔ fɔ mais dɔw bɛ yen u y'u disi don misiri la hali ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna juma nata misiri dɔw kan ka taga dayɛlɛ kita mara la an bamuso dɔ de y'a disi don a la ka misiri in jɔ a kan ka taa dayɛlɛ an karamɔgɔ fɛ Sheikh Abdallah Koyita i n'a fɔ dɔw dayɛlɛla a ma mɛn cogoya min na i n'a fɔ forage min senna aw bɛɛ lajɛlen b'u ka images ye forage presque an bɛ 100 ni kɔ de la sisan min senna pourcentage min b'o la n'a fɔra k'a fɔ an ka forage 100 in yɛrɛ ta forage hakɛ min wari bɔra faransi yan ka taa ni Ala sɔnna ma an ka trésorier bɛna ka na o fɔ aw ye wari hakɛ min bɔra yan ka taga an ka trésorier bɛna u da dɔ la k'a fɔ aw ye donc an ka journée objectif belebeleba dɔ b'an bolo n'o de ye alkawsara yɛrɛ ka objectif yɛrɛ ye maintenant n'o de ye an bɛɛ lajɛlen alhamdulillah Ala ye denw d'an ma den ninnu an bɛ jɔrɔ u ka avenir la u dun ka avenir bɛ Allah subhanahu wa ta'ala de bolo an bɛ balo n'an denw b'an bolo an bɛ jɔrɔ u la minnu sara k'u denw to jɔn bɛ jɔrɔ olu ka avenir la jɔn b'i ɲɛsi olu ka avenir la o ye objectif belebeleba de n'a bɛ alkawsara bolo inshallah ne tɛna n da don a la kosɛbɛ n'o ye aliyatimɛw ka ko ye an balimamuso bɛ yan n'o de ye Maram Dunbiya o bɛna ka na o pɛrɛ-pɛrɛ latigɛ objectif min taara projet min taara n'a bɛna bila sen kan ka na o fɔ aw ye o kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Mahamad Jane hafizahullahu ta'ala a bɛna ka na a ka thème kɛ o de kan aliyatimɛ yɛrɛ ye jɔn ye aliyatimɛ yɛrɛ an kan k'a ladɔn cogo jumɛn na mɔgɔ min bɛ aliyatimɛ dɔn sara jumɛn b'i ye kira ye mun fɔ o la Allah subhanahu wa ta'ala ye mun fɔ o la Ala bɛ fɛn jumɛn d'i ma kabini nin balo in kɔnɔna na fo ka taa se alikiyama jo dɔn an karamɔgɔ bɛna ka na o walanwalan ye inshallah ta'ala ni Ala y'an si janya ka a makɔnɔ nin de ye programme ye an bɛna baara kɛ minnu ka bi mais yani an ka don programme ninnu kɔnɔ an bamuso dɔ bɛ yan a ko donbolo b'a bolo k'a di an karamɔgɔ ma n'o ye Sheikh Muhammad Jane yani an ka don programme kɔnɔ parce que an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min na an bɛ jamana minnu kɔnɔ occupation ka ca presque ni an donna programme kɔnɔ a tɛ se ka na ɲɛ sɔrɔ a la k'a di an b'a fɔ an bamuso ka bisimila donbolo min b'a bolo k'a di an karamɔgɔ ma a kana ni a ka donbolo ye an b'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka nasara inshallah
Masha'Allah. Cher Imam, ni an bamuso ka donbolo ye ko ka di Imamu Jane ma ko a ka taa a yɛrɛ fifani nin ye surtout n'a bɛ i sigi direct kan wa Facebook ka direct kan a ka nin bila a la a yɛrɛ kɛrɛfɛ a k'a yɛrɛ fifa an kana musuwari ye y'a bolo tuguni n'a bɛ inshallah takbir. An bamuso min ye nin di a bɛ sira fɛn min ye o ye jahannama kalaya ye ala kana o yira a la yɛrɛ ala kana o yira a la an bɛ min ɲini o ye arijina ka suma ye ni ventilo yɛrɛ tɛ kɛ o kɔnɔna na o sumalen don ka n'a yɛrɛ ye ala subahana taala yɛrɛ ka ventilo de b'o kɔnɔ ala ka n'a sigi o kɛnɛ kan inshallah an diya ni baraji inshallah barakallahu fikum. Toyib an bɛna kuma di an karamɔgɔ Cheikh Salifu Fofana ale min ye modérateur ye donc programme kan ka tɛmɛ cogo min na a bɛna kuma di min ka kuma ta inshallah ka tila k'aw fo k'a fɔ aw bisimila aw yɛrɛ ka kɛnɛ kan inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. En balma ke a Cheikh Madama Brajeno vice-président inshallah avec la kuma bela jilena sisan na muna kuma da balma musulman sai da Maryam Dunya inshallah taala alebna bilan présenter ni ala sonama bilan mun kɛra 2021 kɔnɔ la inshallah taala alebna le présenter ni ala ka inshallah. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui seul que nous glorifions. C'est son pardon. C'est à lui que nous demandons pardon. Et c'est son secours que nous implorons. C'est lui le Très-Haut que nous demandons la protection contre le mal insufflé par nos âmes et contre la rétribution de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, nul ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala égare, il ne trouvera personne pour le mettre sur le droit chemin. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je témoigne que Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui, est le serviteur du Tout-Puissant et son messager. La meilleure parole est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de sa parole. La meilleure voie est celle de son messager, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la voie de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô Seigneur, c'est toi qui as tout appris à Adam ainsi qu'à Abraham. Apprends-nous donc ce qui nous sera utile dans ce bas monde et dans l'au-delà, et accroît notre savoir. Seigneur, fais que nous reconnaissions la vérité ainsi que le mensonge et que nous suivions à jamais le vrai. Seigneur, éloigne-nous de tout ce qui est contraire à la vérité.
Ô Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis sur le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Seigneur, nous demandons ta protection contre tout savoir inutile, contre un cœur qui n'est pas humble, contre une invocation que tu refuserais d'entendre. Ô Seigneur, bénis et salue celui que tu as envoyé aux hommes afin de leur enseigner ta religion. Bénis et salue celui que tu as envoyé comme miséricorde et guide pour l'univers, celui que tu as nommé Muhammad fils d'Abdallah, sallallahu alayhi wa sallam. Seigneur, bénis et salue jusqu'au jugement dernier la famille du prophète, ses fidèles compagnons et tous les gens qui appellent à son invitation et suivent sa tradition. Chers sœurs et frères en Allah, chers adhérents et chers sympathisants de l'association Al-Kawthar Koïta, je vous salue par la salutation de l'islam, la salutation des gens du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Au nom de tous les membres du bureau, je vous remercie encore d'avoir répondu à l'appel à la délégation qui nous a fait honneur et aux autres qui les ont suivis. Soyez les bienvenus. Et c'est avec un grand plaisir et un énorme bonheur que je vous expose vos réalisations de l'année dernière. En effet, ce sont vous qui avez réalisé ces œuvres, car le bureau d'Al-Kawthar en France n'est que l'intermédiaire, comme ça a été dit par Baradi. Et grâce à vous, l'année dernière, 44 830 € ont été affectés au forage. 44 830 €. Pour la mosquée, 19 950 €. Et pour le centre des handicapés, 5 515 €. L'opération Ramadan, 2 909. Les orphelins, où il s'agit de revenir en aide pendant les 2 fêtes, 1 500 €. Et nous avons envoyé à peu près une trentaine de chaises roulantes ainsi que des déambulateurs. Ça a été financé uniquement par les cotisations et les dons qui ont été donnés sans préciser leur destination. Et le montant de ces cotisations et de ces dons s'élève à 9 589 €. Ce qui fait qu'en 2021, en France, le bureau a récolté, le bureau a été l'intermédiaire pour envoyer 83 841 €. 83 841 €. Et ce qui fait en CFA 54 915 855 CFA. Cette année 2022, le bureau, l'association Al-Kawthar Koïta a décidé d'intégrer dans ses œuvres, ses réalisations, la prise en charge des orphelins. Il ne s'agira plus de leur venir en aide uniquement
pendant les fêtes en leur donnant des habits ou à manger, car l'honneur de l'être humain, c'est beaucoup plus dans l'esprit que sur le corps. Raison pour laquelle nous avons décidé de mettre un projet qui est de permettre à ces orphelins qui ont perdu leur père le soutien de la famille. Nous avons décidé de leur permettre d'acquérir les sciences à la fois religieuses et profanes et ensuite leur permettre de se former à un métier qui leur facilitera la vie. Venir en aide à ces enfants que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvés, c'est donner des moyens, des outils, des instruments à ces enfants aujourd'hui pour que demain, ils soient des serviteurs forts et libres, adorant Allah subhanahu wa ta'ala grâce aux sciences religieuses et en même temps être des citoyens, des citoyens, des hommes autonomes et indépendants en exerçant une activité professionnelle qui leur garantira une indépendance financière. Et c'est le projet que nous avons à cœur de réaliser, mais ce sera avec vous, car sans vous, on ne pourra rien faire, et avec vous, on pourra tout faire. Et pour réaliser ce projet, nous avons mis sur place la vente des cartes, qui est la carte d'adhérent à 20 €. Et d'autre part, nous avons la cotisation annuelle pour chaque adhérent actif sur le groupe Al-Kawthar en France. En investissant 1 centime dans ce projet, chers sœurs et frères en Allah, nous préparons en même temps notre avenir, car l'avenir, ce n'est pas ce qu'on laissera derrière nous, mais c'est ce qu'on donnera à Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre sur notre compte pour Akhira. C'est aider en même temps nos enfants, car celles qui ont la chance d'avoir le père de ces enfants aujourd'hui, rien ne leur garantira que demain ils ne seront pas dans la même situation que ces orphelins qui ont perdu leur père. Former ces orphelins aujourd'hui, c'est préparer les hommes qui seront utiles à la société et en même temps donner une force à la Oumma grâce à l'acquisition de ces sciences religieuses, car nous savons très bien que pour être un adorateur digne de ce nom, nous avons besoin, et c'est un devoir pour chacun, d'avoir cette connaissance en matière de religion. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide du bien pour quelqu'un, il ne lui donne pas de l'argent, il lui enseigne dans sa religion. D'où aujourd'hui, nous vous proposons ce projet de prendre ces enfants en charge dans des établissements où sont dispensées en même temps les sciences religieuses et les sciences profanes, et à la suite que chaque enfant puisse se former à une activité professionnelle génératrice de revenus pour pouvoir, s'il le désire, être un ambassadeur libre pour transmettre, partager la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle, encore, on vous sollicite, en particulier mes sœurs. Je dis les sœurs,
car on le sait très bien, sur 100 réalisations, les 90 sont réalisées par les femmes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, dès le début de cette noble religion, s'est servi d'une femme pour venir en aide, pour soutenir sa religion en la personne de notre mère Khadija, que Allah l'agrée. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala, chers sœurs et frères en islam, que chaque pas effectué par chacune et chacun pour venir ici et chaque pas fait pour repartir chez vous soit des pas qui vous éloignera du feu de l'enfer et qui vous rapprochera du paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous remercie encore au nom de tout le bureau Al-Kawthar en France d'avoir répondu à notre appel. Et nous prions encore Allah subhanahu wa ta'ala de nous fortifier dans cette association. Et avant de rendre la parole, nous remercions l'imam Abdallah Koïta, grâce à qui nous sommes tous réunis dans cette association. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que cette association soit un soleil qui brillera partout, que cette association soit une lumière qui donnera sa lumière partout et qu'elle soit une pluie qui donnera sa fertilité à toutes les terres. Et sur ce encore, je vous remercie au nom du tout le bureau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fortifie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir. At-takbir. Alhamdulillah rabbil alamin. Ayam balman so akuma ona al'an amena kuma kandi amena kuma di abba kema Sheikh Muhammad Jani inshallah ta'ala akapon faye or filan qula inshallah ta'ala falyatafaddal mashkur. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد جميعا في هذه البقعة الميمونة أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ame Allah Ta'ala fo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masami sona ka to neni aw yese ka nyon la ka fo ni sali kono. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ame Allah Ta'ala fo. Masami diana bitun ko fala slamawiye. Ka ben anka jakurba mamiye al kausar pariye. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Ta'ala sona kase bi yaralaneni awla ame Allah Ta'ala dali bilo nyona chama me Allah Ta'ala boloko dineni aw ma ala mo kala am fawni ambaw antena kuma la janya nyini ngali folo mi ni an kelengere nam be ka kanka ke une question qu'on doit tous se poser cette question en islam: qui est l'orphelin? Abe fam majuma mako al yatim ko feretani an kuloba men sangani wati be feretani yatima do yara ko yatime malo marakaw bo ta fatu min kada kan ube an ka bamana kan be yelema. Al yatim, un orphelin en islam, d'où vient ce nom? Lorsque nous regardons le dictionnaire en islam, Ibn Manzour qala fi lisan al-arab al yatim man faqada aba. Il dit l'orphelin en arabe, c'est une personne ou la personne qui a perdu son père. Lorsqu'il s'agit des humains, c'est de perdre ton papa, on t'appelle un orphelin. Mami fa fatula kasoro amabalu kuya folo abefo mako yetima. Yalo mami ba fana fatula kasoro amabalu kuya. Est-ce qu'abefo mako yetima wala matefo mako yetima? Doninkala ufona nyonko ni yoroni na douko. Mami mba wala ma fa o fla dola kelimbana kabe fo mako yatima madama na mabaluku ya folo. Mais lié arabu dictionnaire ta ka laja Ibn Manzour ko fi lisan al-arab que l'orphelin est celui qui a perdu son papa. Pourquoi? Un enfant, c'est ton papa qui est le plus fort. Quelqu'un t'insulte, quelqu'un te frappe. Arrivé à la maison, je vais dire ça à mon papa. Au fait, chez toi, en dehors de ton papa, personne n'a la force. Donc, elle kanime ka minke ka fo ko mati eni ani nyonche alele kabo e maninko be ni toroya na ne balele wole ni mabe fa ki tonye be ka alele wole ko ni alayi fa ka kalfam na ala ki fitininto ka be fo ede mako feretani mamunu fana bawbe mnanola ayem fo bigaw ka damna al hayawanat al bahaim, que ce soit les oiseaux tout qu'on a fait. No lu bamso le ka kalfam na no la ka be fo lu fana ma ko orphelin ni adama deundo ni fa le ka kalfam na ni la abe fi ma ko orphelin ni bigauno ni ba le ka kalfam na ni la abe fi ma ko yatima. Mais na me kanga kuma yatima kante yatima, le nom même en arabe al yatim al yutm min toko era koroidi al yatim en arabe. Lorsque tu regardes le nom en arabe, la source c'est al-yutm. Ma yerebe bon yorole la korod mamala al-ghafla. On est une personne oubliée. A face à la ninakela ko abe toroya la donc ma yera source be boyoro mi ay al-yutm ninakela femi ko wala ma al-infirad. Mo min tola kelena mote ka fara aka ka bo ka toroya la nin korob belebele le be di yatima ma arabukana nyina kala min ko wala ma min tola kelena abe fole mako feretani. Mais nin kene ka nan ame kuma feretanu ka ame kuma feretanu ka feretani ka ma min ka feretani ya kala sharafan li kulli yatim aka feretani ya kala korotaye dunya yatima bema ni jonye alaje Allah Ta'ala sona ka ke yatimai. Allah Ta'ala madiya nyasima ayaka nyanama ya damna ka fato mansayala ka bato mansala ayi Allah Ta'ala ye lajarabil belebele laburi aka kabina ba kono abakono mado ala ya faka karfam nala dunya yatima dem bela ka foni yo kungorota soro muna e ka yatima ya beta ka la chemi ka yatima ma o de kala korota e ka di yatima dem bema. Allah Ta'ala ko ma Qur'an kono alam yajidika yatiman fa'awa. Ya law ni Allah Ta'ala tumi soro watimi iba konoma ifa sala isoro min kala iba bolo iba ye sanworo soro ne Allah Ta'ala iba fanaka kalfam nala imoche i grand-père yita Abdul Muttalib
ye san fila k'o bolo i si ye san 8 sɔrɔ n y'o fana ka kalifa minɛ a la i ka onkulu Abu Talibu fana y'i ta i mɛnna o le bolo donc maa ye nin ciden belebele ta kabini a ma balikuya fɔlɔ Alahu Taala ye saya se a kelen-kelenna bɛɛ ma kɔrɔta don k'a di feretanniw ma kɔrɔta don k'a di yatimadenw ma ka d'a kan yatimadenw bɛɛ ka patron o daminɛna jɔn ma anw ka ciden belebele Muhammad sallallahu alaihi wasallam an faw ni an baw nin ciden senumanba a bɛ yatimaya dɔn min b'a la a tun b'a bɛnbacɛ min y'a mɔcɛ a tun b'a bolo don min Abdul Muttalib a y'a ye k'a fɔ ne dencɛ Abdulayi sala a muso Aminatu sala o sala ka den min to yen den kelen pe a ba danna den kelen de ma a fa danna den kelen de ma fa min ka bon jɔn nin ta a mɔcɛ ye proposition kɛ ale de kɛra maa fɔlɔ ye Ala kɛra ba ka saya kɔfɛ k'a mɔden ta k'a gbɛrɛ a yɛrɛ la mɔden b'a bolo n'a tun nana ka n'a ka dɛbɛ fɛnsɛn alikaba kɛrɛfɛ suma na n'a ko k'a bɛ sigi i bɛ kira natɔ ye sallallahu alaihi wasallam a b'a ka feretaniya bonda kɔnɔ a b'a fɔ k'a bɛ n'i sigi a mɔcɛ ka dɛbɛ kan a mɔcɛ den tɔw o bɛ n'a bali sigili la dɛbɛ kan n'a mɔcɛ y'a kun labɔ a b'a fɔ a denw ye k'aw y'a to yen ko nin funankɛnin ka ko sha'nun kabir ko kabakoba bɛ nin funankɛnin ka ko la kabini a bɛ feretaniya la maa minnu y'a ta Alahu Taala ye karama bɔ ninnu yɔrɔ k'a ɲɛsin anw ka ciden belebele ma sallallahu alaihi wasallam k'a yira ka duniya bɛɛ la maa ka kan ka feretani ta cogo min na cɔ kira ta daminɛna o le ma sallallahu alaihi wasallam o kosɔn n'i y'a mafilɛ a mafilɛ k'a ka ɲɛnamaya mafilɛ fo kana Ala kɛra bɛ don furu la waati min na sallallahu alaihi wasallam si sela waati min na san 25 la Ala ye furuko nɔgɔya ye Muhamadu le sisan ka kan ka yatimadenw fana ka cause défend ale tɛmɛna a la ko bɛ laburu yatimadenw kan an bɛɛ la k'a fɔ ne bɛ Muhamadu le lajɛ sallallahu alaihi wasallam a balimacɛ Jaafar a bɛ nɔgɔcɛ Abu Talibu dencɛ bɛɛ bɛ Ali ibn Abi Talib dɔn Ali ibn Abi Talib a kɔrɔcɛ Jaafar ni Ala kɛra bɛɛ ye sin kelen min Suwaiba Abu Lahabi ka jɔnmuso min n'a ye sin di Ala kɛra ma sallallahu alaihi wasallam a ye sin di Jaafar ma min ye Ali balimacɛ ye Ali balimacɛ fatula ghazwatu Mu'ta Ala kɛra ye tile 3 kɛ a ma se so kɔnɔ muso bɛ kan ka kasi a denw bɛ kan ka kasi tile 3 kɔfɛ Ala kɛra présenté la so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam a nana sɔrɔ a balimacɛ Ali kɔrɔcɛ Jaafar muso ni denw bɛ kan ka kasi ale ma girin ka na dɛ a ye tile 3 d'o ma o tilala kasi la waati min a sela so kɔnɔ a ye mafilɛli kɛ a ye denmisɛnw lajɛ feretanniw don kunsigiw ka ca farikolo sɛgɛnnen bɛ nɔgɔ bɛ fari la muso yɛrɛ bɛ kan ka kasi fo muso yɛrɛ farikolo laganfola kasi bolo kira sallallahu alaihi wasallam a ko aw ye n balimacɛ denw wele ka n'a di yan n'i y'a ye k'a fɔ Ala kɛra bɛɛ nɔgɔcɛ den don ani kira fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimaya la sin na ka d'a kan o bɛɛ la k'a fɔ ne ye sin kelen min waati min na denmisɛnw nana feretanniw nana yatimaw nana o nana jɔ Ala kɛra ɲɛkɔrɔ sallallahu alaihi wasallam kunsigiw ka ca nɔgɔ bɛ farikolo la kunsigiw nɔgɔnin bɛ Ala kɛra ko ka taa kunkwafela wele kunmatigɛla le coiffeur ko ka taa kunkwafela wele teriya bolo ma ka na mun na ka d'a kan bi ninnu kɛla feretanniw ye mun na bi ninnu fa tɛ yen mun na ninnu ni tali ka kan hinɛ kan ka kɛ ninnu la les enfants de Jaafar lorsque Jaafar a laissé ses enfants les enfants de Jaafar ils étaient sales les cheveux sont mélangés le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a trouvé que c'était inadmissible de laisser les enfants de Jaafar comme ça kunkwafela le welela bolo teriya bolo ma ka d'a kan Ala kɛra b'a dɔn ale tɛmɛna nin situation ɲɔgɔnna la mɔgɔ sɔrɔla min k'ale ta ka bɔ Ala yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔ alam yajidika yatiman fa'aw Alahu Taala ko wadduha nin waati bɛ kɛ waati min kira tun sogolanin bɛ tɔɔrɔya tun b'a kan kafiru ko di Maka i ka kuma ka ca an kunna k'i ye ciden ye a bɛ tan a bɛ tan i mɛnna ka kuma fɔ an ye mun b'i la i ka Ala y'i labila i ka Ala ɲinan'i kɔ i ka Ala mako foyi t'i la
aya min ni yatimaya kofɔni ma kɔnɔ ko bale secret bale dogoni ma kɔnɔ Allah ta'ala ko alam yajidika yatiman fa'awa Muhammadu kafiru ko ne banmila ko ne yeki to e galone ne ala bi ni hakili lajigi yɛrɛ kunna tumana mina ibe sɔrɔ ifa ibabolo imi faye inyala i yɛrɛ ma photo ye ima image ye i yɛrɛ ma dɔn ifa jɔ a bɛ jɔ cogo a jɔ jan ye min ye a ɲada bɛ cogo min i tɛ nin fɔ ye kalama yalaw alam yajidika yatiman fa'awa secret belebele sababu yan an y'an jija k'an janto a la ni nin ma sabati e min ka yatima t'a la a dɔn k'a fɔ i ma foyi kɛ Allah ta'ala ko alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dalan fahada. Un papa fa'awa c'est d'avoir une mère, fa'awa c'est d'avoir une famille qui peut t'entourer. O ya secret fɔlɔ ye hali ni ye wari ci feretani ma ni ma jɔyɔrɔ d'a ma ni ma layɔrɔ d'a ma ni ma sutura yɔrɔ d'a ma a bɛ gwɛlɛya ma o y'a fɔlɔ ye a filanan wa wajadaka dalan fahada feretaniw ka kan ka don kalan de l'an bolo o kana to yɛrɛ ma dɛ an y'o bila kanda sila kan mun na an bɛɛ la k'a fɔ ni bɛ fili sila de kan mɛ n'an sela ka feretaniw ka kalanw sara o bɛ kuranna kalan na fa minnu fɛ k'o ka kuranna kalan financer ka an jilaja ka se an jantolaw la k'o ka kalanw sara n'a kɛla ten o bɛ kanda sila ta n'o don kanda la o bɛ nafa ɲɛ o yɛrɛ ma o ka ɲɛnamaya la o fana bɛ kɛ nafa ye société ma sinon c'est tellement facile ka wari lata o ma ko ɲuman don mɛ wari lata o ma y'o don éducation bonda kɔnɔ o kosɔn Allah ta'ala ko wa wajadaka dalan fahada nin bɛ fɔ don min kɛra ma sallallahu alaihi wasallam makakaw tun bɛ jɔlen bato ale de tun bɛ wuli a yɛrɛ ma ka taa garu nuri la ka taa sigi k'a yɛrɛ kun ma ɲininka ninnu kɛlen bɛ ka jɔn minnu bato est ce que tigi tɛ yen wa a tun b'a yɛrɛ kun ma ɲininka a bɛ ala ko ɲɛɲini a bɛ recherche la a tol'o le la Allah ta'ala ko wa wajadaka dalan fahada ala sina ka bɛnsema d'a ma mun na ale ka maɲininkali tun ye mun ye ala ye jɔn ye tɔw kɛlen bɛ ka fɛn wɛrɛ bato a tol'o le ɲɛɲinina Allah ta'ala sina ka karamɔgɔ lajigi min ye Jibrila ye a nana ka na kanda yira k'a la an y'a dɔn k'a fɔ yatimaw ni kalan ka kan o ye bilasira kan an bolo k'o ka étude financer a sabanan wa wajadaka ailan fa aghna yatimandenw n'i y'o tɔgɔ yɛrɛ lajɛ al-yutm c'est la pauvreté on attend an y'an jilaja k'o ka faganaya furakɛ n'an sekow ye alakira sallallahu alaihi wasallam ala ye nin aya fɔ a ma kɛ komi ala y'a kɛ nafolotigi ye dɛ Allah ta'ala ye kari di alakira ma sallallahu alaihi wasallam a y'a sɔrɔ waati min na fangana de tun bɛ mais Allah ta'ala sina ka kari don a dusukun na a yafala duniya kɔ o ka bon ni duniya nafolo bɛɛ ye donc yatimaden mako bɛ mun na o mako bɛ ne ni e ka nafolo la kira sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ko a ma wa wajadaka dalan fahada wa wajadaka ailan fa aghna fa amma al yatima fala taqhar Muhammadu ini ka manton aw kana yatimaw karaba dɛ aw kana jamaw kunna dɛ o fa sanni kɔ n'o bɛ aw bolo mara la aw y'o ladon ladoliko ɲuman na n'i ye a lajɛ bi maa min bɛ yatimadenw dɛmɛ ka sɔrɔ silamɛw tɛ fo n'i y'a nkalon tigɛ tubabuw b'o baara kɛ tubabuw b'i dɛmɛ i fa n'i ba yɛrɛ bɛ yen mɛ i fa sanni kɔ tubabuw bɛ yatimadenw dɛmɛ mɛ anw de fɛ farafinna juguya tɛ daminɛ yatimaden na fo n'a fa sala maa bɛɛ bɛ siran k'a ta e pourtant fɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw ma sɔn n'a balimacɛ banna a bɛ balimacɛ den bɛɛ ta k'a bila a ka so kɔnɔ ni Allah ta'ala ma i bɛn muso ɲuman ma yatimaden minnu natu i ka so kɔnɔ muso jugu bɛ a cɛ décourager ka bali yatimaw tali ma an bɛ Ala deli k'an musow kɛ muso ɲuman ye Ala m'o kɛ la Allah ta'ala ko Muhamadu ma yatimadenw i kana jamaw kunna dɛ i kana na o karaba i kana na kola o kan o tɛ se ko min kɔrɔ ni ka nin yɔrɔnin ma filɛ an ka alimami belebele dɔ ye nin kumakan lakali Muhamadu Hassan a kisa a bɛ adamaden sɔn hakili la a ye banabagatɔ nafolotigi belebele dɔ ko fɔ bana dɔ bɔla a la dɔgɔtɔrɔ y'a ye k'a fɔ bana min b'a la a opération a chance ka dɔgɔ kojugu soit a bɛ sa opération bonda kɔnɔ rendez-vous dila a ma ale yɛrɛ ko sa k'a bɛ segin ka taa faso la Misra a den ka denbaya minnu bɛ yen a bɛ se conseil minnu dila a b'o d'a ka denbaya ma n'a tora saya ma sa
julu minnu ni ani nafolo minnu maaw ka wari minnu b'a bolo n'a bɛ baara la a taala ka taa bɛɛ ta d'a ma nin cɛ fana se tun b'a ye kosɛbɛ ale sigilen tola Egypte a ka soda la a sina ka musokɔrɔba dɔ ye nin muso a nana ka na sogo san yɔrɔ a ka tasa b'a bolo muso kɛnin bɛ ka sogo min ta a tɛ sogo san na ni sogo tigɛla bɛ kan ka sogo tigɛ sogo mɔrɔso minnu bɛ bɛn dugu ma muso b'olu le ta k'a bila a ka nasanfɛn kɔnɔ cɛ kabakoya la mais muso bɛ kan ka kabakuru ne ta k'a bila a yɛrɛ kun nin tɛ sogo ye cɛ nin sina ka wuli a ko kɛla ma ko kabakokoba ye a gɛrɛla muso la ko a ne ba i kɛlen bɛ ka mun kɛ nin tɛ dumuni ye o muso ko a ma ko ko n balimacɛ den 7 de bɛ ne bolo ne furucɛ sala ka den 7 de to n bolo maa si ɲɛ lɔnni tɛ ne ni n denw na ne bɛ bɔ sɔn ka na lɔgɔ la sogomɔrɔso minnu bɛ bɛn cɛngɛ la n b'olu le ta ka taa n'a ye n'a ko la ni n ka sogo fitinin min sɔrɔ n b'o le kɛ n'a ye k'a di n denw ma an ye ala tanu dɛ Europe yan bɛɛ ka frigo fani bɛ an denw waati dɔw yɛrɛ la hali n'i ye marakaw ka basi d'o ma u b'a fɔ k'o t'a fɛ dumuni ka ca o bolo ɲɛ bɛɛ ma parce que marakaw ka basi n'i y'ale dun dɔrɔn f'i ye ji le min waati bɛɛ o de man di tubabuladenw ye ala m'an bɛnna sababa ma donc muso kɛnin bɛ ka baara min kɛ nin cɛ ma sa wa a ko mais o e ni alaw taala cɛ ne ba est ce que nin ye sogo ye kuma tɛ ko min bɛ taa k'a tobi k'a di denw ma wa musokɔrɔba ko a ma ko ne dencɛ i t'a kɛ ala kosɔn ka ne ni n ka kungoya to ɲɔgɔn na ne waati jan ne tɛmɛ nin baara kɛ la ne b'a dɔn ne bɛ n yɛrɛ débrouiller nin na cogo min na ne b'a dɔn a sina k'a fɔ musokɔrɔba yalaw sogo kilo joli le bɛ e n'i denw bɔ tile kɔnɔ ne dencɛ ne kɛlen bɛ ka sogo mɔrɔsɔni ta e bɛ ne ɲini ka sogo kilo la ko est ce que kilo 2.5 muso yɛrɛ ko cɛkɔrɔba ma ko ni ne ka kilo 2.5 sɔrɔ o bɛ se ka san kɛ ne bolo ale ka sogo ko ye mun ye ka so ka mɔrɔso dɔ bila na la dɔrɔn n'a ye diya sogo kasa ye kɛ na kɔ ale ta y'o laɲini o de ye cɛ kabakoya la parce que ale y'a yɛrɛ kun lajɛ se b'a ye ka taa adamaden dɔ sɔrɔ o tɛ se la ka sogo yɛrɛ bila na la a y'a fɔ sogotigi ye ko n bɛna muso nin ka sogo sɔngɔ d'i ma san 1 sogo sɔngɔ ala ka lolonda n'a nana y'a ka sogo kilo nin d'a ma parce que il n'a pas pu supporter a dusukun ma se nin cɛ taala ka nafolo ta k'a di sogotigi ma ka sɛbɛn signé n'a ye ni muso bɛ na waati bɛɛ ka na sogo ta i fɛ i ye sogo d'a ma cɛ ye nin baara kɛ min kɛ ka sɔrɔ a tun nana Egypte ka na sara a ka denbaya la ka tila k'a kɔsegi ka taa Europe ka taa ka opération kɛ a sina ka don a ka so kɔnɔ nin lon a denmuso dɔ ye bonda dayɛlɛ a y'a fa lajɛ ko ne baba kabini e bɔra i sigiyɔrɔ la ka na Egypte yan i jɔrɔnin bɛ i haminin bɛ i nisɔndiyanin tɛ mais wallahi baba n y'a ye k'a fɔ i ɲada yɛrɛmana n kɛlen bɛ ka sawa ni lafiya i ɲada la mun bɛ yen cɛkɔrɔba ko a denmuso ma ko n den ko wallahi kabini n bɔra n ka jamana na ka na Egypte yan n fana ma farifoni sɔrɔ fo n ye baara dɔ kɛ sisan n y'a lɔn n yɛrɛ la k'a fɔ alaw taala ye ko dɔ labori n kan ko i ye mun kɛ muso dɔ le nana ka na nin kɛ a donna kuma na k'a ɲɛfɔ a den ye a den ko an bɛ alaw taala dali i sela hinana muso ni n'a ka yatimadenw na cogo min ala ma ala hinani fana n'i ka denw na ala nin k'i ka bana fura ye nin cɛ seginna ka taa ka opération dati waati sela yanni opération ye kɛ o b'a lajɛ fɔlɔ ni bana bɛ fari la walama bana tɛ fari la dɔgɔtɔrɔw ye joli ta o ye examen kɛ o y'a ye k'a fɔ bana foyi tɛ fari la dɔgɔtɔrɔ ko ayi ko tuma dɔ anw filila le o seginna consultation kan o seginna kan o y'a ye k'a fɔ foyi tɛ bana farikolo la farikolo kɛnɛyala ka bɔ bana bɛɛ ma nin ko kɛla dɔgɔtɔrɔ ma kabakokoba ye o ka cɛ yɛrɛ ma ɲininka ko i taala i fɛ Egypte i ye traitement sugu jumɛn kɛ i ye fura sugu jumɛn ta la'alla a fura na anw fana nafa an b'a di banabagatɔ wɛrɛw ma a ko kabini n taala n bɔra aw fɛ yan cogo min na n taala o cogo de la n ma fura foyi ta mais ne ye dɛmɛ ɲɛsin dɔ le ma muso dɔ le ma a n'a denw wallahi ko kabini n'o y'o kɛ n y'a dɔn n yɛrɛ kun na k'a fɔ ala la yɛlɛmani nana n farikolo la silamɛw an bamuso ye alikawusari ka jijaba min kɛ bi salon bilan de kɛla nin minnu y'a di hani an lahu
minnu ka nafolo ko dɔ la forage la aw ye sawa ni ala sɔnna kunkɔrɔta bɛ aw bolo kiyama don minnu ka nafolo dɔ la kɔlɔnkow la aw ye sawa kunkɔrɔta bɛ aw bolo kiyama don minnu ka nafolo dɔ la misirikow la aw ye sawa kunkɔrɔta bɛ aw bolo kiyama don an y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ fɛn fɛn bɔ an yɛrɛ kun k'a don ala ko la hali ni hami ma nɔgɔya dugukolo ko kan sika foyi t'a la don dɔ natɔ don min adamaden bɛ jɔ a sen kan san 50,000 i jɔni min sen kan wallahi alahu taala bɛ kunkɔrɔta di aw ma danantiya min kɛni bɛ k'a to aw kɛni bɛ ka nin association magɛn ka taa se ɲɛmɔgɔya ba la min y'an ka imam abdallah koyita ye an bɛ alahu taala dali k'a kɛ jigimafa ye ani kawusari bɛɛ ma ala m'o kɛla ne yɛrɛ bɛ a seereya ni abdulayi koyita an ka tournée laban Côte d'Ivoire n'an bɛ mɔbili kɔnɔ ka taa dawa kɛyɔrɔ wallahi n bɛ kali alahu taala la a ka telefɔni bɛ a bolo a tɛ foyi la forage min kan ka taa sigi yan min kan ka taa sigi yan min kan ka taa sigi yan ne yɛrɛ b'a filɛ fo k'an keleya a la an bɛ taa la dawa kɛyɔrɔ ani association bɛ contacti la ka bɛn baara minnu kan ka kɛ munna ka da k'a b'a nafa bɛɛ la kafoni lɔ mɛ ni nafolo bɛ bɔ jɔn kun o de aw ye aw de kɛni bɛ k'aw ka nafolo bɔ k'aw ka siniɲɛsigi jɔrɔ an bɛ alahu taala dali ka arijinɛ di anw ni aw ma ala m'o kɛla kira ko sallallahu alaihi wasallam nafa min bɛ yatimaden tali la a ko a ka hadisa senimanba kɔnɔ ana ne muhamadu wa kafilul yatim ani yatima ladonbaga ani yatimaden tabaga kɛ hatayini fil janna place foyi t'i bolo arijinɛ kɔnɔ i ni ne muhamadu kɛtɔ arijinɛ kote kelen an tɛ dan o ma dɛ an bɛ sigi arijinɛ fankelen komi ne ni imam bɛɛ sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min a y'o layiru ta jɔn ye a yɛrɛ ye misaliya ta a bolo kunaden 2 la ko ne ani yatima dɛmɛbaga yatima ladonbaga yatima maa min bɛ hinɛ a la ko ne ni o tigilamɔgɔ bɛ arijinɛ kɔnɔ komi bolo kunaden 2 e ni alahu taala cɛ ko jumɛn ka bon adamaden ka ɲɛnamaya la i ye arijinɛ sɔrɔ o y'a ka hɛrɛ ye ka tila ka kɛ kira sigiɲɔgɔn ye arijinɛ kɔnɔ hɛrɛ jumɛn bɛ min ka bon ni nin bɛɛ dɔ b'a dɔn bi an bɛ waati min na bi n'a fɔra ko ka firidawusi d'a ma an bɛɛ bɛ sa wa an yɛrɛ b'a dɔn an yɛrɛ la k'a fɔ ko an caman ka baara tɛna firidawusi dilan ma an kɔni caman bɛ arijinɛ nata mɛ firidawusi sabikinɛw ka don yɔrɔw don mɛ i ni kira bɛ kɛ firidawusi fankelen nin ye kira ka hadisa dɔ ye sallallahu alaihi wasallam abu ya'la bɛ hadisa min lakali an ka ibnu hajar ye a fɔ ko la ba'as fi sanadi a sanadu fana an ka hadisa dɔnnikɛla caman o y'a kɛ dɔifu ye mɛ kuma laɲini ye mun ye kuma laɲini ka bon kira ko sallallahu alaihi wasallam ana awwalu man yafta bab aljanna ko ne muhamadu le maa fɔlɔ ye maa min bɛna arijinɛ bonda bɛ dayɛlɛ mɔgɔ min ye ko n dotɔ arijinɛ donda kɔnɔ ko n bɛ sin ka muso dɔ ye ten yubadiruni muso bɛ sin k'a fɔ k'a bɛ don ɲɛ arijinɛ kɔnɔ président e ni alahu taala cɛ danfɛn dɔ y'a fɔ k'a bɛ kɔn donni na arijinɛ kɔnɔ anw ka kira ye kabako le dɛ wallahi kira bɛ sin ka muso ɲininka i bɛ taa min i bɛ taa min abdulahi arijinɛ kɔnɔ don ma ne kira muso dɔ le bɛ fɛ ka kɔn ka don anw ka ciden belebele ye arijinɛ kɔnɔ kira bɛ muso ma ɲininka ko mun na e bɛ fɛ ka don ɲɛ muso b'a fɔ kira ye sallallahu alaihi wasallam ko ne furucɛ sala ka denw to n bolo mara la n sabarila n denw kɔrɔ ka n denw labalo k'o labalo halala la ka n denw ladon ka ɲa kira ko sallallahu alaihi wasallam ko muso min b'a fɔ k'a bɛ don ne ɲɛ arijinɛ kɔnɔ ye muso ye min sabarila ka yatimadenw ladon mɛ wallahi k'an to tubabulasigi la an y'an jilaja saya kana ne ni aw sɔrɔ sɔrakatu jariya min ka bon ni sɔrakatu jariya bɛɛ ye i ka tubabula kalosara baara min n'a b'i bolo i jilaja nin ye kɛ sekere ye i ni nin kuma cɛ n'i banna nin sali kɔnɔ yan i kana ɲɛɲini foyi k'a la i jija ni yatimaden ma k'i bolo lamara la i jija n'i bɔla yan i ye yatimaden dɔ ye n'i y'a bila i bolo i ye base o kan ni alahu taala sɔnna ala maa ɲumanw tun b'i kali ala la k'o sindi o ka baara ɲumanw le kan ka arijinɛ kɔnɔ essaye de prendre un orphelin en charge essaye de t'occuper d'un orphelin chaque année chaque mois a ka kalansara bɛ bɛn min ma surtout an bɛ waati min na bi n'i sela an fɛ Mali la n'i sela an fɛ Côte d'Ivoire n'i sela an fɛ Guinée i sela an fɛ Sénégal Libéria
kalandenw bɛ yen kurannadugusigilaw bɛ yen feretanniw bɛ yen walahi a dɔw bɛ bɛn ka bɔ kalanso la ko nafolo ma sɔrɔ k'o ka kalo sara a kinigirin ka bon ele ni ne y'an yɛrɛ kun ma filɛ bi dɛmɛ ne ni e bolo hali ni maa sela ne ni e den ma ekɔliso la ka defoni dɔ bila ne ni e den na an bɛ mɔnɛ an bɛ taa ekɔliso la ka taa an denw ta sara mɛ den dɔw bɛ yen bi maa to k'olu ma dɛmɛ olu bɛ kɔnte jɔn kan o bɛ kasi o bɛ tila ka jɛ o bɛ tila ka bɛn o yɛrɛ ka kow ma mɛ ni anw sela k'an janto o la ka se directeurs ma ne bɛna se ka nin kalandenw ta walahi a wari dɔw bɛ fɔ an ye souvent yatimadenw bɛ dɛmɛ wari minnu la k'o ka kalan financer n'a wari dɔ fili ɲɛna f'i bɛ jɔn i yɛrɛ la a dɔw bɛ yen o ka kurannadugusi wari yɛrɛ dɔw tɛ tɛmɛ san kɔnɔ 300 euros kan a dɔw bɛ yen 200 euros tubabula gbɛlɛyara cogo cogo n balimacɛ ne ni e tɛ se dɛsɛla nin na dɛ ne ni e telefɔni minnu bɛ an bolo internet min bɛ don a la ne ni e bɛ to an ka mobili kɔnɔ infraction minnu bɛ k'an bɛ facture kuntanw sara a ma don ala ko la a ma don feretani ma dɛmɛna a ma don alaw ta ala ka diinɛ yɛrɛ ma dɛmɛna i y'a bɔ fu mɛ k'a fɔ ala la bi ta kɔ ni ne bɛ n yɛrɛ inscrit alikawusar la ka tila fana ne ni ala yɛrɛ cɛmala la n dewɔ de alikawusar n bɛ ɲinini kɛ lajinɛ n bɛ ɲinini kɛ Côte d'Ivoire n bɛ ɲinini kɛ Sénégal Libéria n'a sɔrɔ n baramɔgɔ dɔ bɛ yen ni a banna k'a denw to yen hali ni ma se ka bɛɛ ta n bɛ se 1 2 ta la k'o ka kalan sara i y'o layiru ta yen ni alaw taala cɛmala la ni alaw taala sɔnna i na kunkɔrɔta ta ka bɛn baaraw ma n'oublie pas ne néglige pas nous sommes dans ce bas monde là c'est un temps un jour tu vas partir comme i ma tele kelen kɛ yan yatimaden min tal'i bolo hali n'i sala a dɔn k'a fɔ i ye baara ɲuman min k'a ye k'a ka kuranna kalan sara tant que n'a bɛ seli tant que n'a bɛ maaw la seli ni alaw taala sɔnna i ka kaburu bɛ k'i ma nɛɛmaba ye an bɛ alaw taala dali k'an kɛ hinɛbaga ye yatimadenw na ala m'o kɛ la yatimadenw ka alaw taala diɲɛ ko o makaru don an na ala m'o kɛ la yatimadenw ka alaw taala diɲɛ ko kunkɔrɔta dɔ ma duniya fantan 4 bɛɛ fɛ ala m'o kɛ la an bɛ n'an ka kumakan datugu ni ladilikan belebele dɔ ye surtout anw minnu garijɛgɛ bɛnnen bɛ tun kama an bɛ n'o k'an ka kuma laban ye an bɛ aventure la yan bɛɛ n'i nacogo aventure la dɔw bɛ yen olu ye san 20 kɛ dɔw bɛ yen olu ye san 10 kɛ dɔw ma se san 10 na dɔw yɛrɛ nasan kura le dɔw bɛ yen sɛbɛnko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɔw bɛ yen sɛbɛnko ɲɛnabɔ la sigiɲɔgɔnba dɔ tun bɛ yen ala m'a sigiɲɔgɔn ɲuman di a ma wallahi a y'a sigiɲɔgɔn ye jogo kuntan kelen-kelenna bɛɛ tun b'a sigiɲɔgɔn cɛ la mɔgɔ bɛ taa si sigiɲɔgɔn ma k'a ladi mais ale y'a sigiɲɔgɔn ladi a y'a ye k'a fɔ ladilikan ma foyi ɲa a y'a to yen bɛɛ k'i yɛrɛ ta mais sigiɲɔgɔn cɛ tun bɛ seli a n'a ka kojugu bɛɛ alaw taala ka sigiɲɔgɔn cɛ nin kɛ safɛn ye a banna ale yɛrɛ k'a yɛrɛ ma ɲininka ko est ce que nin cɛ bɛ se ka maseli wa est ce que seli bɛ se ka la su kan wa maaw sɔrɔla ko ala la a n'a ka ko bɛɛ k'a tun bɛ seli silamɛw y'a su labɔ ka seli a kan ale min sigiɲɔgɔn le n'a tigɛni tun b'a la n'a lani tun t'a la n'a kɛni tun bɛ k'a kɛ adamaden ye maa kan ka ɲigi maa min na o lon bɛɛ su fɛ alaw taala sinna ka a sigiɲɔgɔn cɛ yɛrɛ k'a la suko la a ye mun ye mɛlɛkɛw kɛni bɛ k'a fɔ sigiɲɔgɔn cɛ ye a ye kuma dɔ mɛn sankolo la ko taa ka taa don arijinɛ kɔnɔ a ko non k'ale suko min kɛ nin tɛ rêve ɲuman ye o dugusajɛ filanan a ye nin suko kelen ɲɔgɔnna kɛ a tigɛni tun b'a sigiɲɔgɔn min ka baara la a fɔla k'o ye taa ka taa don arijinɛ kɔnɔ su filanan su sabanan a ye nin suko kelen ɲɔgɔnna kɛ il a répété le même rêve 3 fois a fana ka ko bɛɛ dabila sa nin cɛ tun bɛ so min kɔnɔ muso dɔ tun bɛ so kɔnɔ yen a nana se nin musokɔrɔba ma a ye musokɔrɔba ma ɲininka ko ala la n sigiɲɔgɔn nin ne tun tigɛni b'a la a ka baara la jogo minnu tun b'a la a tun man di n ye ko yala est ce que nin bɛɛ kɔfɛ jogo gbɛrɛ tun b'a bolo a tun kɛni bɛ ka min kɛ ani ala cɛmala la musokɔrɔba ko a ma ko walahi ko kabini ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn k'a bɛ san 50 ni kɔ bɔ ala ka juma dan feretani dɔw b'a bolo yɔrɔ dɔw la a bɛ taa ka taa domini ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka taa di feretani ninnu ma k'a tun b'o kɛ juma a y'a ka ɲɛnamaya sindi baara min o de ye ten a ye min kɛ ani alaw taala cɛmala la o de ye ten e bɛ se k'i adamaden ɲɔgɔn ye k'a classé a maa ɲuman tɛ
k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o tigilamɔgɔ ka surun Alahu Taala la ka tɛmɛ e kan. Donc an bɛ Alahu Taala dali ka an dusukun ɲini ka Alahu Taala diɲɛ ka Ala ɲɛsaranya di an ma an fɔta n'an kɛtaw la Ala m'o kɛ la. An bɛ tila ka foli senuman lase Alikawusari ma. Baara min kɛ ni m'o bolo bi a dɔgɔnin tɛ maa foyi la bi. N'i ye réseaux sociaux mafilɛ, n'i ye WhatsApp mafilɛ, nin baara ma lawuli foyi kosɔn ko silamɛw ye don kelen Alahu Taala ka diina kɛcogo ɲuman na, faamuyali ɲuman ani ka duniyalatigɛ tigɛ ko la i tɛ bɔnɔ duniyalatigɛ min na. An bɛ Alahu Taala dali ka nin association k'a baraka Ala m'o kɛ la, k'a sabati Ala m'o kɛ la. Surtout association min don a bɛ sunna promotion ba de kɛ. Donc ni an ka kan ka sawa ko la bi o de ye ka Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sunna senuman ba k'a la ɲɛnamaya an fɔtaw n'an kɛtaw la. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khazala ad-din. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. على فوق المعركة التي عملت أنا كمادي أمبارح مع الشيخ محمد إن شاء الله بإذن الله تعالى. Allah subhanahu wa ta'ala barkano kasagi ka tan tuguni inafo ankramo Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala abafa ka kuma konnana koni iyaye isiraka Allah subhanahu wa ta'ala tanu kafa alhamdulillah ko ikana dan kelema ikatla kasagi ka tuguni pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est dans 20 minutes d'akubla dugukolo sanfɛ a ka ca milliards de milliards hadamadenw milliards de milliards silamɛw milliards de milliards o milliards ni milliards in kɔnɔna na e sera ka Allah subhanahu wa ta'ala tanu i yɛrɛ ka cɛbaya tɛ Allah subhanahu wa ta'ala de y'i mabɛn i sera ka tanu o tanu ni fɔlɔ ikatla ka dowere faraka ka fo tuguni alhamdulillah amba karamɔgɔ fo Cheikh Muhammad Jane aye nin darsuba min di yano cɛ an bamuso maningamuso Mariam Dumbiya aye fanfasiya min di an ma baara minnu kɛra 2021 plus de 80 000 euros
financé min donna forage ni misru ni o ɲɔgɔnna caman na. Je suis témoin. En filɛ yɔrɔ min na bi n'o de ye mois de mai 2022 bilan min fɛ ka fɔ an ye sisan dɔrɔmɛ kelen ma fɔ fɛn min financera 2022. Mais en filɛ yɔrɔ min na sisan on est dans le 5e mois 2022. On a presque dépassé ce qui a été financé en 2021. On a presque dépassé. Miseka Misalia Kelenta, tout à l'heure, Madaouya Famou, dans l'opération Ramadan, on a financé à peu près 2000 et quelques euros. Ça, c'était 2021. Mais cette année, Ramadan Moufle Kateme, on a triplé cette somme-là. Triplé cette somme. Mimbora Yanka Foko Ratake Sunakari. On a triplé cette somme. En cas de représentant Mkumbe, Minumbora français, ou d'autres Jolem Flair, Ukumba Kenekan. Là-bas, Naouire, Minumbe Oru, Faranyoka, Anya Jode. Anka Jota, sinon, parce que Hadmade ni a fait Dima, car faut à donner Yorola, à don au Yorodela. Donc, Sungalo Nana se Yorodoma, Waludu Kumenadi, Ankumbe Siran Sungalo Kanasa, Tuambolo, Namasi Kublakata. Salon, an karamɔgɔ wulila ka kuma yɔrɔ dɔ kan sisan an bamuso dɔ bɛ yen kasara y'a sɔrɔ kasara ye fɛn jumɛn ye kasara tɛ min ka tɛmɛ saya de kan a bangebaa dɔ fatura a bɛ jamana in na yan de a bɛ baara kɛ yan a n'a cɛ bɛ yan u ka tiɲɛ kun bɛ dilan ale ni yɔrɔ kɛra fɛn min ye ale ŋaniya jumɛn ta a ko alhamdulillah se b'ale ale bɛ Europe jamanaw la a bɛ fɛn sɔrɔ alhamdulillah min bɛna di ale ma tiɲɛ ye dɔw b'a ye olu mako bɔra ka tɛmɛ ale kan a ye alikawusara wele an taara an sigi a yɛrɛ ka salon kɔnɔ 12 000 et quelques euros k'a chèque di k'a fɔ mɔgɔ si kana tɔgɔ fɔ 12 300 et quelques euros. On a ɲɔgɔnna caman. O tagara ka taa sɔrɔ misiri dɔ bɛ yen. O misirilamɔgɔw u kamana ganna misiri wulila a dɛsɛra ka bin. Se yɛrɛ t'u ye tuguni. Wari taara ka taa di Sheikh Ustaz ma ko alhamdulillah. O misiri in dayɛlɛla bɛɛ lajɛlen n'a ye. Comme Ustaz tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Cheikh Diané filɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ c'est très très important. N'a fɔra k'a fɔ an ka aliyatimɛw ta a tɛ k'a fɔ a dan ye alikawusara ni ma ala bɔ alikawusara fanfɛla fɛ ne ma aliyatimɛ ta dɛ i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ ka famille kɔnɔna na e yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ dɔ bɛ yen i yɛrɛ b'a dɔn se foyi t'u ye e k'i jɔ ni olu ka fɛn ye i m'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ɲinama n'i ye association fana sɔrɔ minnu fana bɛ olu fana dɛmɛw kɛ parce que mɔgɔw fana bɛ wuli ka taa u kalifa dɔw la an ka nin conférence organiselen kɔfɛ il y a 3 jours an bamuso dɔ kasintɔ ye message jamba dɔ bila ma presque 8 minutes a kun bɛ kasi mun na ko ale cɛ fatura ka denw to a bolo denmusow de don olu yatimɛlamaw a y'a jija a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a denmuso in ala y'a hakili diya kalan na kosɛbɛ a ye jija o bɛ se ka avancer cogo min na mun kun ka di denmuso in ye a k'a baara kɛ o de ye médecine ye a ko a denmuso ma n bɛ n jija n bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ pour que i ka se k'i ka diplôme sɔrɔ i k'a baara kɛ mais à sa grande déception an yɛrɛ b'a dɔn cogo min na Afrique malheureusement kalan dɔrɔn t'a ɲɛ résultat nana bɔ denmuso m'a sɔrɔ parce que karamɔgɔ nana fɔ ale yɛrɛ carrément ko n bamuso ko kalan t'a sɔrɔ mun b'a sɔrɔ
wari tɛ ko kalan dɔrɔn tɛ kɛ médecin ye a ko ni kalan tɛ mun don a ko n bɛ ka signalement kɛ ka taa yɔrɔ min na i kan k'a faamu kalan dɔrɔn t'a kan ye donc o de y'a to Alkawusara objectif min b'an na c'est vrai an bɛ aliyatimɛw ta an b'u don kuranɛ durusiw la u bɛ kuranɛ durusi alhamdulillah ko belebeleba mais après et après nous tilara kuranɛ durusi la il y a quoi après? Ils n'ont pas de métier. Abe avancé cogo jumɛn? Kira dun ko sallallahu alaihi wa sallam a ye baara kɛ aw ka nin diɲɛ in ye i n'a fɔ aw tɛ sa. A ye baara kɛ alikiyama don ye i n'a fɔ aw bɛ sa sini. An bɛ ninnu fila bila ka taa cogo jumɛn na? An ka kɛ bayna al-khawfi war-raja. An bɛ siran mais an natalen bɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma la. An bɛ wasilaw ta, an bɛ siraw ta, sira minnu an t'an jigi sigi olu kan dɛ, olu ye sababu de y'an ye, sababu de don. An b'a fɛ k'olu de bila sen kan. An bamuso y'a fɔ, an b'a fɛ ka aliyatimɛ minnu ta. Ça va être la première, à ma connaissance, nte jamana wɛrɛ don mais au Mali, que an b'a fɛ ka centre min jɔ, o tɛ k'a fɔ u bɛ kuranɛ dɔrɔn durusi, mais ça sera une formation professionnelle à la fin qu'il y aura un emploi, Inch'Allah, qu'il y aura un avenir à construire. C'est pas seulement apprendre le Coran, c'est pas seulement mémoriser le Coran, mais préparer un avenir. On prépare. On ne peut pas décider de l'avenir. Nous, on prépare. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. C'est ça l'objectif de Al-Kawsara. Et ça n'enlève à rien de ce que nous faisons actuellement. Ambeka minke si ça te foi bola. Forajiko, Misri Joliu, a chaman ba de be changer la mbula halibi. Atena foi bola. Mais objectif phare de 2022, ni Allah subhanahu wa ta'ala sonama ni 2022 nana ban nambenan si dominant tuguni kafo angana ensemble général que pour que kasse ka fawye minkera 2022 on aimerait parler de autre chose que ce qu'on a parlé aujourd'hui, Inch'Allah. C'est ça la volonté de Cheikh Abdallah Koïta et tous les membres de l'association Al-Kawsara partout dans le monde. Birobe yoro yoro uni mimbe wuli uni mimbe sino ninde uka objectifié. Surtout en minumbe aventure là, nous qui sommes au diaspora, Allah subhanahu wa ta'ala nema ba de dama presque anta valeur do ate minumbolo olu de ba valeur do hali ka bon ka yoro la bi ka mobilita ou bien ka transporta kanan sigi ni yoro la anta valeur do ben bi usiglen fle ou be ka laje Facebook de la ou be nata ou ka se ka ke ni yo ina sisa mais an minumbe anta valeur do be usiglen do ka laje Facebook la olu to valeur do be na ninkuma de mais plus tard pourquoi ne ma se ka ni laje en direct. Voilà, on restera toujours intermédiaire. Moi, je suis mimbo, kafo akata fam minfe, abeta o fan lefe. Ambe segi kuma kelen kan nankara mo Cheikh Abdallah, abo kuma il faut toujours oye de kafo. Si nanya do an kungolo la, nambela jele nya do an kungolo la, kafo ambise ninkola, ambise kake. Mais na ban kungolo la kafo an tise kaninge. On va jamais arriver. On va jamais arriver. Akani nkumayi, Allah subhanahu wa ta'ala irede ni nkumafu. Alako, inna Allah la yughayyir ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala te fait changer kabo hadama de ka fa yero ka changer. Na uma changer. Allah subhanahu wa ta'ala va changer tu vois.
français Donado b'a fɔ ko kabako ye mɔgɔ dɔ ta ye mɔgɔ min don o don saguma il se réveille il va faire le même travail mêmes heures même qualification mais demain il espère de gagner plus que ce qu'il a gagné hier alors qu'il n'a pas changé maa dɔ ye kuma in faamu e bɛ baara kelen in de kɛ don o don e bɛ farila seli 5 in dɔrɔn de seli i tɛ tɛmɛ o kan e bɛ sunkalo in dɔrɔn de segu i tɛ tɛmɛ o kan mais ɲinan san 2021 i y'o farila 5 ninnu de seli don o don i ma tɛmɛ o kan i y'o sunkalo kelen de su i ma tɛmɛ o kan san wɛrɛ i y'o de kɛ mais e b'a fɛ san wɛrɛ min i y'o kɛ ala ka baraji dɔ d'i ma ka tɛmɛ min kɛra salon e dun ma dɔ fara i ka baara kan comment ça peut changer donc n'anw b'a fɛ situation min b'anw yɛrɛ kan ni papier ko wulila caméra bɛ taa sigi anw de la ni logement ko wulila caméra bɛ taa sigi anw de la ni pauvreté ko wulila caméra bɛ taa sigi anw de la on a quoi de moins que des autres fɛn jumɛn bɛ dɔw bolo n'a t'anw bolo non an ye dɔw kɔn an ka nin diaspora la olu filɛ bi bi in na santiriw b'u bolo u bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ sini ni élection sera i b'a ye président ni député ni fɛnw u bɛ boli olu nɔfɛ de parce que ils savent qu'ils peuvent leur apporter quelque chose mais c'est avec une organisation en place cette organisation qu'on est en train de mettre en place Inch'Allah Ta'ala mais ça ne fera sans moi ni toi ni vous ni nous tous ensemble nous pouvons changer. Salam alaikum wa rahmatullah. Inshallah. Inshallah. Chers sœurs et chers frères, pardon. Chères sœurs et chers frères, c'est avec une très très grande émotion que je vous présente l'œuvre d'une sœur qui vient de nous faire honneur avec cette donation pour mettre sur son compte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala venir en aide aux orphelins. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Chacune et chacun de nous dit par sa bouche qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quel est le signe? Quel est le signe de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures? C'est quand tu te vois, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'utilise en tant qu'instrument pour venir en aide, c'est là où tu te dis que tu as l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a encore des Khadija. Il y a encore des Khadija, mes sœurs. Ça, c'est l'œuvre d'une dame qui vient de nous faire part de ces bijoux pour qu'on mette sur le compte des orphelins. On la remercie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala encore fructifie ses revenus
qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide et protège ses enfants. Ne balma muso, ne balma keo. Wallahi, alisa alaka jombi. Anga Allah subhanahu wa ta'ala tamuka barkada. Ala mi hinanana, kanke islami katila kanke mumini, namini baralabi. Ka Allah subhanahu wa ta'ala dili, alisa alakanji di baraina. Abe minun kona alisa Allah subhanahu wa ta'ala ka anoya uma. Drome kelen ni santimi fenfen bora ka do alkawsaru ka bara nuna kera foraji wa kera kolon yo. Ame ka yatime ko bara min damine ka Allah subhanahu wa ta'ala dili fo saya ala kana anshi dese ni bara nuna. Ala kana yira ye ina la sura ala alisa. Alisa an balma muso an balma ke an ga barake an yira ye parce que Dieu ni kenyere ni ani kenyere nali. C'est deux choses la sabate qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit alisa an balma muso mi bora ka ni bara ni ke ala ka barka do ana shila ala ka barka do ana shila alisa minu be sitane bolo ka Allah subhanahu wa ta'ala kan nu deme kan mo sitane bolo parce que adamaden ni desara ka di alisa ima foi famia koina Allah subhanahu wa ta'ala ni jiye dama an Allah harani na yi na an balma muso dɔ filɛ nin ka o yira na alisa ka Allah subhanahu wa ta'ala deli alisa an ka caya ka nin baara ninnu kɛ wallahi suma wallahi limaniya c'est une douceur ni a ti da kɔnɔ i t'a dɔn on a beau le dire comme on dit c'est pas avec les yeux qu'on sait que un plat est sucré on sait pas que un plat est salé fo ni ya a don i da kɔnɔ o de Allah subhanahu wa ta'ala ka limaniya ye Allah subhanahu wa ta'ala k'a d'an ma parce que an bɛ waati min na bi mɔgɔ min bɛ se ka kari ka nin di ne limaniya tɛ foyi tɛ se k'a kɛ ne limaniya tɛ foyi tɛ se k'a kɛ ne baw halisa an ka caya ka nin baara ninnu kɛ halisa n b'o fɔ n ka kuma kɔnɔ minnu an bɛ ka yatimɛdenw ka projet min daminɛ nin ye an ka wuli k'an jɔ halisa an ye baara mun kɛ kunun k'a jidi ne ni yatimɛden ninnu tali ye imam bɔra k'a fɔ donc foyi tɛ fara o kan mais ne balimamuso an ka ala tanu an bɛ min dɔn bi n'an tun b'a dɔn kunun caman bɛ an tɛna a kɛ ka ala subhanahu wa ta'ala deli halisa nin baara in ala ka kɛ sababu ye an ye min kɛ kunun ala ka yafa an ma o la min tora an ye halisa ala k'an dɛmɛ k'an na sabata k'an tun b'o de fɔlaw ye ka balimamuso ni halisa k'a sara donc a filɛ nin ka compteur dayɛlɛ min ye yatimɛdenw ka compteur ye ne ni sanu ni ye donc k'an k'a bila minɛn kɔnɔ aw bɛɛ bonya b'a la bɛɛ ka dugawu kɛ balimamuso in ye alimamiw karamɔgɔw aw bɛɛ bonya b'a la aw ka dugawu kɛ n'a ye donc o de kun k'a fɔ aw bɛɛ ye donc o kɔfɛ an balimaw ka conférence min bɛ na kɛ ni ala ka jɛ ye le 4 juin en Belgique donc ni an minnu intéressé len don a la ka taa aw bɛ se k'an contacter au plus tard le mardi donc nous on sera l'intermédiaire pour vous faire part d'accord les places sont limitées donc c'est sur le thème c'est sur l'éducation des enfants donc ce sera avec un grand plaisir qu'on fera ce travail pour la Oumma. Plus tard lundi par contre, excusez-moi. Et des bénédictions encore pour la sœur. Voilà, vous donnez une formation, on va faire quoi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen ma, yɔrɔ janmɔgɔw ni yɔrɔ sugu mɔgɔw, an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen, an bɛ dugawu ɲini aw fɛ ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen. Anw ye bɔra Espagne ka na Alkawusara Espagne représenté yan, ne ani n balimakɛ Abubakar Jakite, ale sigilen bɛ duguma yen nɔ, ale y'an ka biro mɔgɔ dɔ ye. O kɔfɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka taa an balima Belgiquekaw ma, an Vergikaw, an bɛ foli k'u ye, umatu bɛɛ lajɛlen an bɛ foli k'u ye ni silamɛya foli n'o ye salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O kɔfɛ an bɛ mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ ko Alkawusara ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi, conférence min na nin ye bi. Ala barika la, an bɛ Ala fo k'Ala barika da, a ɲuman tɛmɛra, ka hakili jigin kɛ sɔnni an ka don kuma kɔnɔ, bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la. Silamɛya baaraw ye ninnu de ye. Samedi min bɛ ka na o kunɲɔgɔn fɛnɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin tɔgɔ kelen na Belgique Anvers, ni mɔgɔ min sen sera k'a bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se yen, ni dun ma se ka se yen n'i bɛ information kɔ i bɛ se ka i adresser Alkawusara mɔgɔw la yan nɔ n'o ye baraji fɛn fɛn bɛ yan i bɛ se k'i adresser baraji ou bien président na ni i bɛ fɛ ka taa ou bien n'i se ye min n'i bɛ fɛ k'o kɛ ministre dayɛlɛn ko de don. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ Ala ko baara de la, Ala ko baara o de y'an bɛɛ lajɛlen se nin kɛnɛ in kan. An dɔw bɛ yen kuma dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn ou bien an ka surun ɲɔgɔn na mais an ma ɲɔgɔn nasɔrɔ ni Ala ko in tɛ. Ne yɛrɛ ka micro minɛ ka kuma Ala ko kɛnɛ kan nin bɛ k'a fɔlɔ ye. Sinon n ka participer fɛnɛ Europe sigi la a daminɛra Belgique plus précisément Oustaz Koyita nalen. Bon o kɛra keleya ye ka don an dusukun na n'an fɛnɛ ye groupe créer k'a ɲini ka association dayɛlɛ Europe yan nɔ. Alkawusara Espagne Alkawusara France fɔlɔ de kɛra Alkawusara ye min dayɛlɛna Europe. An bɛ se k'o fɔ continent après Afrique Alkawusara fɔlɔ min dayɛlɛna o kɛra Alkawusara France ye. Voilà bon a kɔfɛ an y'a sɔrɔla ka initiative ɲini u fɛ ka dɛmɛw ɲini ka tila ka hakilinaw ta. An fɛnɛ sɔrɔla k'an taw dayɛlɛ Espagne mais nin bɛɛ lajɛlen sɔnni nin cɛ an ye lajɛli minnu kɛ silamɛya baara la Europe yan an y'a caman ye umatu la. A ye mɔgɔw keleya kosɛbɛ ka taa diinɛ baara kan. Plus précisément a ye ne yɛrɛ marqué kosɛbɛ. N taalen ka taa Belgique ni Koyita a ka nalen na an ye bonya min sɔrɔ Belgique ko min kɛra an ɲɛna a ye silamɛya ja don mɔgɔ la a y'a yira ja Europe mɔgɔ bɛ se ka silamɛya kɛ. Puisque anw fɛ yan wagati la an tun b'an miiri de mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen minnu taabolo wɛrɛw de bɛ yen minnu ka sira ka bon ka tɛmɛ anw kan. An dun an bɛɛ ka kan silamɛya in na bɛɛ n'i ta sira de don. N'an ye karamɔgɔw sɔrɔ yan plus précisément comme Janɛ n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ diinɛ d'an ma suna sira kan Oustaz bɛɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a ka ca a caman n'i ye tɔgɔ fɔ kɛ n'i ma se ka dɔw fɔ i bɛ don mɔgɔw kun. Mais bɛɛ n'i ka lamɛnyɔrɔ don komi an bɛ réseau de dɔn an tɛ se kuma la anw bɛ filɛli kɛ réseau kan an b'an ka kow kɛ an dɔnnen tɛ. Bon a ka ca Ala fɛ an kɔni an ye yeli minnu kɛ o baaraw kɔnɔna la an fɛnɛ keleyara Ala y'a kɛ Alkawusara fɛnɛ sera ka na dayɛlɛ Faransi an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Espagne an bɛ Canada an bɛ États-Unis a bɛ Afrique dugu baden na i n'a fɔ Congo a bɛ Gabon a bɛ Angola a bɛ Côte d'Ivoire a bɛ Burkina a bɛ Mali yɛrɛ fɛnɛ la o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ baara kɛ ni jɔnni ka hakilina o ye an ka Oustaz Abdoulaye Koyita ye. Baara o baara ni Alkawusara b'a kɛ n'i y'a ye Faransi o kelen de bɛ kɛ Mali la o kelen de bɛ kɛ Congo o kelen de bɛ kɛ États-Unis wa o kelen de bɛ kɛ Espagne fɛnɛ. Plus précisément n'an bɛ kuma Alkawusara kan Europe an bɛ se ka kuma Alkawusara France de kan puisque ale de kɛra Alkawusara fɔlɔ ye min lili bonyara ni Alkawusara bɛɛ ye Europe jamana kan hali n'o y'a sɔrɔ bolofara tɔw bɛ yen u fɔlɔw ka papiyew sɔrɔ fɔlɔ ye baaraw daminɛ an bɛ lajɛli fɛn o fɛn kɛ jamana in kɔnɔ an b'a kɛ ka taa Alkawusara France de la u mana min kɛ an'u mana minnu fɔ an b'o lamɛn an fana bɛ baara kɛ n'o ye o de kama Alkawusara b'an fana bolo bi Espagne plus précisément papier b'a la alhamdulilayi ko kelen minnu bɛ kɛ Afrique o kelenw bɛ k'an fɛ yan n'a y'i bɔ sunkalo la ka mɔgɔw lajɔ misiriw la ka dumuni di mɔgɔw ma o kɔni an t'o kɛ o dɛmɛ minnu bɛ sɔrɔ i n'a fɔ Oustaz Baraji bɔra k'olu expliquer aw ye cogo min olu bɛɛ bɛ taa Afrique n'an sigira nin kɛnɛ in fɛnɛ kan an tɛ se ka wuli f'an ka foli kɛ groupe Alkawusara WhatsApp mɔgɔ bɛɛ lajɛlen plus précisément Oustaz Ahmed Diallo ale de ye Alkawusara WhatsApp yɛrɛ Alkawusara yɛrɛ ka kɛ bala bi alhamdulilayi Ala ta kɔfɛ ale jɔyɔrɔba b'a la n'i ye Oustaz Koyita bonya ale fɛnɛ bɛ n'i jɔ Alkawusara yɛrɛ bi a lili minnu bɛ yen k'an bɛ se k'olu fɔ WhatsApp ko la ka taa fan bɛɛ n'i ye WhatsApp ni Telegram carilen ye diɲɛ fan bɛɛ bi Ala ta kɔfɛ Oustaz Diallo ale sen b'o la o kɔfɛ an tɛna kuma ko caman kan thème t'anw bolo an kan ka foli dɔrɔn de kɛ mais ko camanw bɛ yen minnu fɛnɛ bɛ tɛmɛ réseau kan bon anw bɛ se ka kuma olu kan Alkawusara la anw ye mɔgɔw ye fɛnɛ minnu bɛ enquête kɛ réseaux sociaux ka fanfɛlaw la i n'a fɔ WhatsApp i n'a fɔ Facebook
o fanfɛla la an bɛ a fɔ an balima bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'an filɛ nin wagati la ani minnu y'a lamɛn minnu bɛna an lamɛn kɔfɛ bɛɛ k'i hakili sigi o sira ninnu fana kan mɔgɔ i bɛ ko o ko la jugu b'i la o tɛ alikawusara yɛrɛ dɔrɔn ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ diinɛ lase alijasatigiw ɲuman na ko réseaux sociaux b'e bolo jamana in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ juguw bɛ yen minnu fana b'an kɔ u bɛ don an kan cogo bɛɛ la o tuma an ka hakili to an yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ réseau ko ta fanfɛla la i n'a fɔ réseau pirate b'o la i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ se k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ u bɛ dɛmɛ ɲini ni an ka alikawusara tɔgɔ ye u b'a ɲini ni umatu tɔgɔ ye par exemple o caman bɛna an sɔrɔ baaraw kɔnɔna la mais n'o baara mun an bɛ se ka b'o la cogo di o tɛ se ka kɛ anw yɛrɛ aw minnu fana bɛ filɛli kɛ ani kanu bɛ minnu na parce que caman bɛ yen u bɛ se ka weleli kɛ hali alikawusara numéro kan n'u m'i sɔrɔ u b'u insister mɔgɔ wɛrɛ bɛ message ci privé la i yɛrɛ b'a ye ko wa ko i b'i ka numéro bila an b'a la yɛlɛ ou bien i b'i ka numéro kɛ tan a caman bɛ yen u b'a kɛ pirate mun don n'i bɛ don alikawusara yɛrɛ kɔnɔ an bɛ sariya fɔlɔ min fɔ mɔgɔw ye o la alikawusara koyita n'i donna whatsapp kɔnɔ fan o fan Usaz Jalo ka numéro de bɛ yen n'i m'o y'a kan o tɛ alikawusara ye o bɛ se ka kɛ pirate ye o bɛ se ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ k'a yɛrɛ ganu ka kɛ alikawusara ye hali n'a bɛ baara kɛ cogoya wɛrɛ la ou bien jɛlenya la anw t'olu dɔn anw bɛ ladili kɛ ka taa mɔgɔw ma o siraw fana kan a sira filanan an b'o fɔ ka taa an bɛ yɔrɔ jumɛn fɔ ka da o kan balima bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ɲɛna bɛɛ k'i hakili latigɛ ka da alikawusara ka baara kɛ bolo kan an tɛ baara kɛ an kun fɛ anw ye baarakɛlaw anw ye cidenw de ye intermédiaire de y'anw ye ani Abdoulaye Koyita cɛ parce que a ka di bɛɛ lajɛlen i ka Koyita sɔrɔ mais a sɔrɔli ma nɔgɔn ka da mun kan anw b'a wele aw b'a wele bɛɛ mago b'a la o kɔnɔna la ni mɔgɔ min mago bɛ Koyita la Faransi yan n'i y'a dɔn ko sɔrɔ cogo t'a la i mago bɛ ko urgent na Usaz Baraji bɛ yen i bɛ se k'ale wele ale bɛ yan nɔ i bɛ se ka président wele Sako ni mɔgɔ o kɔfɛ i mago bɛ information na ka taa Usaz Abdoulaye Koyita la i bɛ se ka don an ka réseaux sociaux kɔnɔ i bɛ se ka i si mago b'a la ka taa sira minnu fɛ n'i bɛ Faransi au lieu de ka taa Espagne wele ou bien Belgique i bɛ Faransi wele dɔrɔn i mago b'a la dugu min na i b'o contacter sɔrɔ ala ta kɔfɛ i b'i mago ɲɛnabɔ i kan ka taa ni sira min i b'o sira sɔrɔ an b'o o de fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili to o yɔrɔ ninnu na o de tun b'an bolo k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɔfɛ bɛɛ k'i jija ka se Belgique misiri dayɛlɛ de b'an bolo yen nɔ fɛnɛ samedi nata kunɲɔgɔn ni mɔgɔ min sera ka bɔ yan ka se yen a bɛ wusaya kosɛbɛ n'i bɛ fɛ ka taa i b'i adressé Baraji la ou bien président n'i ye weleli kɛ ou bien sɔnni i ka bɔ yan bi yɛrɛ i bɛ information ɲuman sɔrɔ pour que i bɛ se ka taa cogo min na a ka kan an bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan ni min ma se i ŋaniya ka se yen i ŋaniya ye min ye i bɛ se k'o di ka taa ala ko don n'i ye min bɔ i n'a fɔ Usaz Janɛ bɔra k'a fɔ cogo min an bɛɛ kan ka baara de kɛ lahara an bɛ fɛn min sɔrɔ yen e ye mun de kɛ e t'o dɔn ne ye mun de kɛ ne t'a dɔn an kɔni bɛ ɲuman kɛ mais ɲuman minɛbaga ye ala ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲumanw minɛ an bɛ ɲuman baara min na ɲuman baara min y'an se yan ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen ma arijinɛ sara ye an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ minnu b'an bolo ala ka barika don an n'u si la u bɛ wajulu minnu kɛ a lamɛn ko ɲuman ala k'a d'an ma a faamuyalen kɔfɛ a baara kɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ala k'a k'an n'u bɛɛ lajɛlen ma arijinɛ sara ye ala ka barika don an ka karamɔgɔw si la ala ka barika don u si la ala ka barika don sunna la mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ sunna la gosi ala k'i barika ban mɔgɔ mɔgɔ i tɛ sunna la yarabi ala ka n'i cɛ janya ala k'an bɛɛ sutura ka arijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen sɔli ala muhamadu wa salim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'adresse à toutes les mamans de cette salle sans exception. Une mère parmi les mères, une femme parmi les femmes, une croyante parmi les femmes croyantes. Nous savons tous que la femme aujourd'hui, les bijoux, les femmes aiment tellement ça. On vient de dire ça tout le temps. Ambanso ka bolobo ni fen kelengeli na bela ka foni e be taso akadai mais ambaye dulumun to ko ni ambamso fana dulumun to yi regret kelen be mi na kiyamano be bi rasul ni abunda ko no foni mo min sona ka saraka bo Allah ta'ala ko wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين. ألاكو ne ala keni me ka warni min dima faransi ebe dota ka sojo ala afrique ebe Paris la ebe moni na ebe ibata kalo kalo ebi ka nega usa ebi ka sanu sala ka so fani me sanina tunya lo kon mabado ala kuima wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ne ala keni me ka fitini minu di awma na uba sorla ka barawla ne ala mako be awla aw ye dobo la ka di jani note saya be na auta ka aw bo o kan nafolo chema nafolo mi ni keni me ka bla konti la kalo kalo be do faraka
ko juma ne ka jugu n'a bɛɛ ye ele ye sa ka nafolo to yen nafolo nin bɛ laban bolo gbɛrɛw la i ma saraka bɔ a la misiriw tun bɛ dɛmɛ fi sabilillahi mako tun tɛ feretaniw ɲaji bɛ bɔ sanga ni waati bɛɛ mako tun tɛ musow furucɛw sala musow mako bɛ dɛmɛ na i mako tun tɛ a bɛɛ bolo kɔnti la le k'a fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a ye fɔ ko nin ye nafolotigi ye ala k'i ma n bɛ min f'i ye london natɔ ne ala bɛ n'i cɛ ka bɔ nin bɛɛ cɛ ma mɛ n'i banna sala k'a sɔrɔ i ma saraka bɔ alaw taala ko ni ninnu ni mɛlɛmɛlɛka nana jɔ ka bonda la bon fani bɛ sani na bon fani bɛ basanbaw la masiri ɲumanw b'a ka bon na ni mɛlɛmɛlɛka y'a ka da kɔkɔ rendez-vous tɛ d'i ma n'a nana jɔ a bɛ fɔ ko nana ka na ni bɔ i miiriya bɛ ko fɔlɔ min ye i hakili bɛ jigin ko fɔlɔ min na i muso tɛ i den tɛ i ka association tɛ i ka kabila tɛ i fa tɛ i ba tɛ i miiriya bɛ ko fɔlɔ min ye ni mɛlɛmɛlɛka nana fa asaddaqa wa akun mina salihin ala n'i bɛ se ka ne to yen dɔɔni n bɛ saraka bɔ ala n'i bɛ se ka ne ni to yen dɔɔni n bɛ kɛ maa ɲumanw cɛ ma subhanallah ale ma baara foyi ye a bɛ se ka min fɔ kumakan fɔlɔ la ni mɛlɛka jɔla ka da la fa asaddaq ne banna saraka bɔ ma n ɲɛnɛ k'a fɔ ko n hakili tun ka bon ne ɲɛnɛ k'a fɔ n tun bɛ min sɔrɔ n tun bɛ min garder ni fisabilillahi fɔla n bɛ sin dɔrɔn ka 1 euro di ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛ se min di la min ka ca n'o ye fa asaddaq a fɔla ko ka dɛmɛ kɛ an bamuso b'i bolo bɔ nin na waati waati k'a di nin ka d'a ye a b'a dɔn k'a yɛrɛ pare a furucɛ ɲɛkɔrɔ mɛ ale y'a dɔn k'a fɔ ko ala ka bon ale ma n'a furucɛ ye a b'a dɔn ko london natɔ a bɛ fɔ ale ma ko su a bɛ ta ka bɔ a ka sibon na ka taa bila a ka kaburu ɲɛnamaya la london natɔ ale kɛni bɛ k'a ka dara ɲuman min kɛ k'a ka bon pare a bɛ wusula ɲuman don a ka so kɔnɔ sanga ni waati bɛɛ a bɛ ta ka bɔ a ka so ɲuman cɛ ma so min y'a ka so yɛrɛ yɛrɛ o de y'a ka kaburu ye dɔnnikɛla belebele don kumakan nin ye ten ali amwaluna lidhawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabi dahri nabniha an ka nafolo minnu n'an m'a ɲinina a bɛna laban bolo gbɛrɛ de la an denw de bɛna cɛ ta i b'a ɲini k'a ɲini k'a ɲini a bɛ laban jɔn bolo i denw wa duruna an kɛni bɛ ka so belebele minnu jɔ li kharabi dahri nabniha london natɔ dugukolo bɛ yɛrɛyɛrɛ i ka so minnu jɔ a bɛɛ bɛla k'a fɔ ni bɛ bɔ dugukolo kɔ kan o kɔrɔ ye di i ka so jɔ i ma so jɔ don don natɔ dugukolo bɛ lakolonya ka bɔ nin bɛɛ la inna nahnu narithu al-ard alaw taala ko fɛn fɛn bɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ bɛ laban ni alaw taala le bolo ala yɛrɛ k'i ma kuranna aya gbɛrɛ la inna ja'alna ma ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma alayha sa'idan juruza an ɲa mɛ fɛn belebele la dugukolo kɔ kan ala ko londo bɛ na dugukolo bɛ kɛ plat a bɛ aplati foyi tɛ kɛ dugukolo kɔ kan min mɔnɛ ka bon n'a bɛɛ ye saya ye na ka na ne ni e ta tubabulasigi la seliw tɛ kɛla ka ɲa ala yɛrɛ tɛ batola ka ɲa fitini min fana sɔrɔl'i bolo o ma se dɔ la ala ko da fɛ e bɛna ta don min ka bɔ i ka so kɔnɔ ka taa n'i ye ka kaburu ɲɛnamaya la ko belebele damina n'i bolo dɛ chance tɛ i kɔ i bɛ bana i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fura d'i ma i ka mobili bɛ tiɲɛ i bɛ taa n'a ye garage la o b'a labɛn mais wallahi n'i sala chance wɛrɛ tɛ d'i ma kɔ nous avons une seule chance il faut investir cette santé que Dieu t'a donnée i kana diɲɛ ala kɛni bɛ ka waati ba min d'i ma tubabu la France n'est pas le paradis n'i sela an ka ɲinɛ i yɛrɛ kɔ kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ an y'an jilaja min bɛ fɔ farafinna ko silamɛya tɛ yan silamɛya bɛ tubabu la ni e banna kɛli ma i y'a fɔ k'i banna kɛli ma misiriw bɛ tubabu la fan bɛɛ fɛ maaw kɛni bɛ ka taa misiri la fan bɛɛ fɛ an bɛ to faransi kɛnɛ kɛ yan k'a lase an balakaw ma a y'a dɔn k'a fɔ ko diina mako bɛ aw la aw y'a bolo k'aw ka sutura la tubabula ɲɛnamaya kana aw marasa ka sutura doli dabila a y'aw jilaja mɛsido minnu ni musow kɛni bɛ k'i bolo k'a la do kɛla tɛ mɛsido la a y'a yɛrɛ seniya ka bɔ nin baara bɛɛ la london natɔ n'i dala lo min i ka kaburu ɲɛnamaya la nimisa belebele nana maaw ɲinan'i kɔ i y'a kɛ diɲɛ min ɲɛkɔrɔ diɲɛ mako foyi t'i la an y'an jilaja misikinaw ka kan ka dɛmɛ an bolo feretaniw bɛɛ ye feretani dɔ bila i ka lisi kan surtout i masuruɲɛmɔgɔ feretaniw o mako bɛ ne ni e ka dɛmɛ la an bɛ dugawu kɛ an bamuso ye a ye nɛgɛ min di ala ma a kɛla ma firdausi ye haminako b'a la ka alaw taala diɲɛ ka haminako bɛɛ nɔgɔya ala m'o kɛla
silamamuso minnu fana bɛ se ka nin ye ka ɲɛbɔ a ɲɔgɔnna fɛ wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun k'a fɔ farasi ɲɔgɔn tɛ yen ayi n'a fɔra ko k'a don ala ko la n kan ka concurrence kɛ o de la k'a b'i yɛrɛ kun k'a di ala ma i t'a di karisa ma nin bɛ bila alikawusar bolo le intermédiaire lo n'o tɛ alikawusar président t'a domu a secrétaire t'a domu